भुवनेश्वर पिपिली दे निमापड़ा पर्यंत आमे बाहरी गलु आमर निमापड़ा निर्वाचन मंडली किपरि रही दृश्य ताहा देखा सहरर चाकचक्य भितर आमे माने रहितला बेले गाँ भितर को आमर मीडिया टीम पशिला बेलू जहाँ देखिला सतरे चमकिला रास्ता नहीं मंदिर अंधकार रास्ता मध्य अंधकार आ कौन कहते चलते शुणा ग्रामवासी बढ़नी यहाँ हूँ सरकार कर्म आ इलेक्शन सरला देखा दर्शन सरकार प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुति देइछन्ति एवं जो माने प्रतिनिधि माने रहिछन्ति जो माने एमएलए रहिछन्ति विभिन्न समय रे इलेक्शन समय से माने गाँ को आसन्ति एवं भोट मागन्ति हाथ जोड़ी भोट मागन्ति एवं जेतेबेले भोट सरी जाए सेतेबेले सेमानकर आ देखा जाए नहीं। गत 5 वर्ष धरी आम निमापड़ार एक निर्वाचन मंडल आम आज अच्छु एवं एथिरे आम आसी देखु रास्ता घाटर की दुर्दशा गोटे गाड़ी गले आउ गोटे गाड़ी बा जड़े लोक चलिकी जावाक बाट ना मो पछर देखुं मंदिर अच्छी मंदिर में आलोक व्यवस्था ना किंतु सरकार कहते जे आम बहुत विकास करूँ रास्ता घाटर उन्नति होती मत लगुच केवल उन्नति होती सहर में गाँव में से जो उन्नतिर भाषाटा कहीं ये दिशुना आम रियलिटी आम जगार अच्छु एवं आम देखिपुँ जे ये किसी बोली किसी ना मो पछपटे अच्छा ग्रामवासी मैंने अच्छा से आलोचना करुँच एवं या पूर्वर जो प्रतिनिधि थिले जो एमएलए थिले से विगत अनेक दिन धरी अनेक मास धरी से अंचल को आसी ना तेणु आम एथर कौन भावा कौन सी कार्यक्रम ये कौन सी डेवलपमेंट ना जमीक स्कूल घर टे पाखे ना से मैंने दूर से जाऊँच सामान्य गोटे घटना जोटा कि समस्ते भावती जो घर गोटे पाइखाना थी किंतु ये बड़ दुखर कथा ये गाँव में पाइखाना टे ना क्या घरे जिते बन्या आसे ये बन्या पानी भितर पशि ये जो ठाकुर मंदिर देखुं आपड़ ता भितर पशि जाए गाँव घरे घरे पशि जाए फल चाउल धान जहाँ थी सब नष्ट यहीपरि अनेक स्वास्थ्य जदि कथा कहवा ये गाँ ठू बहुत दूर में हस्पिटाल अच्छी एवं जदि गोटे प्रसूति स्त्री लोक बा आउ कहार देह खराब है राति अधे जावाक बाट नहीं तेणु गोटे निमापड़ा जगार आम अच्छु यहाँ गोटे मिडिल ऑफ पिपिली पाखापाखि गोटे जगह किंतु एठी होची यही व्यवस्था जोटि स्वास्थ्य सुविधा ना पानी जल सुविधा ना मंदिर सुविधा ना गाँ लोक मान साधारण व्यवस्था सुविधा नहीं किसी ना चली ये गाँ ताहले आम कहवा एत वर्ष धरी मुख्यमंत्री जो विकास कथा कहते एवं राज्य सरकार को जो विकास कथा कहते ये गाँव में जो आम पहुँचलु आम देखु कौन सी विकास आधे आमको दिशुना आज जो प्रार्थी मैंने ये आसवे से निश्चित भाव में विभिन्न ग्यारंटी कथा कहे से बीजेडी आसवे बीजेपी आसवे अन्य प्रार्थी मैंने आसवे से ग्यारंटी कथा कहे किंतु भोटर मानक नवेदन से ग्यारंटी छड़ा निजर जहाँ कम हो सांगे सांगे कौन हो पार एबे कौन हो पार से दृष्टि मुझे गाँव बोहू यही गाँव झी आप तेणु मत के आपण सहयोग कले मुझे आपण सामना को आसीपारि आपण सुख दुखे ठिया पारि माने आपंकर कौन प्रोब्लेम अच्छी कौन भल मंद अच्छी मत भी आप कहींपारे तेणु से मुझे साहाଯ୍य सहानुभूति सबकि पाइले आपण मान पाखे पहुँची पारि आम गाँ नाला शंखचिरा नायक साही टपड़ा मौजा कौन सब असुविधा असुविधा आम विगत 75 वर्ष स्वाधीनता पूर्ति आमर प्राकृतिक दुर्विपाक जिते सब सम्मुखीन आम कि कौन समय सहयोग किसी ना घरे मैंने कबाट भांगी पड़ी थो 3 दिन रिलीफ आसो चाउल थे चूड़ा ना डाक्तखानार सुविधा ना मैंने चाषर सुविधा ना इलेक्ट्रिक सुविधा ना दिन के मैंने 10 घंटा 12 घंटा इलेक्ट्रिक कटो अच्छा इलेक्ट्रिक बिल हिसाब पत्र किसी ना मैंने कार मीटर लगी तार जालुनी बिल अधिका बिल दिन पूर्व चार्ज है वर्षकर पूर्व शिक्षार सुविधा ना स्वास्थ्यर सुविधा भी ना डाक्तखाना कहले गोप जीवु बामनाल जीवु ये आम काटुणी कथा डाक्तर ना कि बेड ना
ଗଲେ ପୁରୀ ଯିବୁ ପୁରୀ କି ବାଟ ବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଚାଲିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶାସକ ଦଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ଗାଁଟା ହେଇପାରିଲେନି ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ଭିତରେ ସିଏ ବୋଧେ ଥରେ ଅଧେ ଆସିଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ମାନେ ଭୋଟ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଲାଗେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଗାଟି ସିଏ ସମ୍ଭାଳ ଆମେ ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଆସିଲୁ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ଲୋକ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ବି କଟିଯାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନାୟକ ଜାଗାରେ ନାହାକ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବା କଥା ମରୁଛୁ ନା ଲାଇନ୍ କେବଳ ଅଛି ଦିନେ କଟିଲେ 4 ଦିନରେ ଆସିବ ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ୱାର୍କର ଧରେଇ ଦେଇ ଲାଟିନ୍ ପଇସା ସିଆଡ଼େ ଗଲା ଆମେ ୱାର୍କର ଧରି ବସି ସେଇଟା ବି ମୂଷା ନେଇଛି କି ଆମ ଘର ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନି। ବନ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ ନହେଲେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ କି ନହେଲେ ଅପର ଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଡଙ୍ଗାରେ ନଈ ଭିତରେ ବସିକିରି ଯିବୁ। 2024 ମସିହା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସଡ଼କ ଟିକେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଶଙ୍ଖପିରା ନାୟକ ସାହି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଆଉ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଲକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ରାତି ଅଧିକା କାହାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ 22 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଜମା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠିକି ଯିଏ ନ ଆସିବ ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯିଏ ନ ଦେଖିବ ସେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିବନି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର କଟକରେ ଥାଇ ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲାଉଛି ଏମିତି ଗାଁ ବି ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଠି କିଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପାଇକିନା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଇଖିନା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକ ପରଲୋକକୁ ବି ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ମାନେ କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚା ଖଟିଠାରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନା ବହୁତ ହୋଇଗଲା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର ଉଠିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର। ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସୀ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥର ବାରମ୍ବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ମିଛୁଆ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଥରେ ବି ମାଡ଼ି ନଥିବା କୌଣସି ନେତା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଗାଁର ଜଣେ ଝିଅ ଯିଏ କରିପାରିବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଆମ ଗାଁର ସାଥୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଏଥର ସୁଜାତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ଆମ ଗାଁର ବୋହୂ ଏଥର ସୁଜାତା।